So now guys, punta tayo dun sa farm ng friend ko ulit. Punta tayo dun. Magano tayo. Mamitas tayo ng mga fresh vegetables again. So, ito din yung isang ano guys. Parang camping site. Diba? Ang ganda niya. Pwede ka mag-grill dyan. Opo yung pamilya mo. Punta dun sa ano. Mukha tayo ng gulay. Tara, Bi. Kuha tayo gulay, Bi. Ang ganda ng sky dito sa Kuopio, guys. Amazing. Bi! Hindi ka na doon na tumulong. Manguha ng gulay. Manguha sila ng gulay. Tara na. Bi, ang ganda ng sky. Hindi yung pinicturan. Ha? Walang bahay dito. Camping site nga to. Kaya nga, biyan. Hindi makita kasi hindi ka interesado. Mitas na sila. Hindi, nandun sa kabila. Dito kami nanguha ng berries. Bi, may berries pa kaya? Yung minukbangan natin. Ang ganda talaga ng sky, guys. Ay, namatay na yung mga berries, Bi. Aray. Palyon. Palyon kukya. Palyon kukat. Siellä olisi. Sillä olisi mielenkiintoista, jos päästäisiin niin pitäisi päästä. Siinä on vaan se, kun se petästä ja syödä, niin se on se maha ihan vika. Aivan niinpä tietysti, joo. Ai, tämä on... Joo, korkeuttaan. Joo. Joo. Oi, kato. Siellä on. Voi ottaa. Mutta ano ton ei hyvä on. Ai niin tuo ei ollut. No. Joo, kyllä. Bye guys. Lah, may tinik kasi siya, guys. Sakit siya. Kasi may tinik. Lagi ng puti, dewa ano, dahil lagi ano. Kuha. Gagmay, hinday. Gagmay nalanggani kay guwang naman siya. Pwede na daw pa. Pagsubo, gamay na kayo. Wait ko tapoys. Hinday, ulami ka kayo. Kanina. Paon? Yan on. Paon, day? Kuha aday ko. Bidaw. Ano ba? Sa dako. Gamay kayo. Ay, dili na. Yan eh ho. Gagis. Ja laittaa sitten vaikka uuniöljyä. Joo, tiedät. Paista tämmöstä on. Niin, ja laittaa kokosmaito on. Minä laitin kokosmaito ja syö. Se on hyvä. Dili, uy, kanang ni yelon. O ni, kuan na, nilingin naman ni gulang yan, iba? Oh, tanawa, wala pa ni. Wala pa, pero wala na, kuha na. Tapa dayo. Kanang ni circle.
daghan naman day. Kuha mo tanan day. Kau na tong may kay malata naman eh. Nalata na gani oh. Nalata na gani oh. Sud ba? Lata naman siya day. Sayang ko ay. Di ko aday daghan na day oy hatang gata na. Hamtong sudlan na to. No, may laon. Tesa. On. Kato on oy. Wala na dito day. Wala naman. Kamay naman. Wala na. Pwede na oy. Pakuha gani nan nga o nya lata naman day. Pwede pa ka ni oh. Pero guwang naman ni kaayo oh. Batik naman na day. Guwang na kaayo. Malata naman na. Tas ko. Kurko? Ni kasi. Na ano maning kurko nga? Guwang naman eh. Lang di pwede. Hita. Wala naman dito eh. Gagawin pa itong juice. Tulungan mo ako, Tubi. Beans, bagyo beans. Kukuha ka. White egg yung Philippine. Ito mo gano sa sopas. Kaya wala na masyadong bunga. Firma romana kasi no kabos no. Pangit na, wala na ngayon. Bakit naman to? Wala naman siyang bunga dito. Vähän lohennustosta, mutta muuta. Vähän ihan hyvin. Tässä naurusvanta. Tuohon minä otin sulle. Joo. No tätä on kyllä vähän nakerreltu tuosta pinnasta, mutta ei.
Bi, sana yung lagayan natin, Bi. Siellä on. Löytyykö täältä kurkkua, No. niin voi ottaa. Niin. Mutta ei ole varmaan paljon. Ei paljon. Se on vanha. Joo. Mutta minä ottaa mehu. Kurkumehu. Kurkkumehu. Niin. Kun se on todella vanha, Niin. ei kuva on. Ja laittaa mikä juicer. Laittaa kurku. On vain mehu. Ei ole smoothie, mehu. On parempi. Wala na guys, wala na yung farm namin. Wala na. Guys, tapos na kaming magkuha ng mushroom. Sa awa ng Diyos, wala kaming nagkuha. Oh. 3 oras kaming nanguha guys, pero wala kaming kuha. Inaantok na yung kasama ko. Biyahe na tayo pa uwi. That's the end of our travel. Travel in the forest. Joo, 17. Mutta se on... Voi että se olisi niin kiinnostavaa. Monesti mulla menee ohi, kun en sitä muista. Ups. No niinhän se. Sitä samaa vaikka tuosta. Samaa vaikka tuosta. Niinhän se on, eihän sitä jaksa mennä kuunnella. Joskus on mielenkiintoista. Saan? Sa may lake. Mihin, ano kanya, Bio? Inunsulto ka, Bio. Maganda yung cellphone. Sabi mo, maganda yung cellphone. Bio, hindi maganda yung lugar, Bio. Yun ang ibig sabihin. Lamig na dun, Day. Masarap tayo lumangoy. Marunong ka man mo lumangoy. Hallitusta, niin sitten se ei anna. Ja se antaa sitten omille hotellipuolen kavereille tai hallitukselle. Niin. Parang ma-enjoy natin yung noodles ngayong araw na ito, Day. Parang noodles ang bagsak natin, Day.